आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी विज्ञान षोडश अध्याय जल ताहार आलोचना वीडियो आमर अपलोड हो सारी जो मैंने से वीडियो देखा चाहो आमर प्लेलिस्ट को जाई वीडियो देखी नियो। आज आम यही वीडियो रे यार प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। ठीक अच्छे आरंभ करवा। देख एक नंबर कहूँ पृथ्वी पृष्ठर 2/3 जल रही जलर संरक्षणर आवश्यकता अच्छी यार कारण दर्शाओ। ताने हला 3 भागर 2 भाग जल थिले मध्य आमको जल संरक्षण करिवार कौन आवश्यकता रही। एते जल थाई मध्य कौन पाए आमे जल को बंचेबा तार कारण गुड़िक आमे लेखिबा। ठीक अच्छे देख कौन देछि देखिबा। मु आगु लिखि देछि तुम खाली बुझेबा को चेष्टा करी। देख प्रथम पॉइंट लिखाई दिन को दिन कौन होछि जलर व्यवहार बढ़ी चली। आमे जेमिति जनसंख्या वृद्धि करुचे पिला माने सेमिति तार व्यवहार गुड़िक बढ़िबारे लागिछि। शिल्प और कृषि क्षेत्र रे अधिक जलर आवश्यकता रही। तुम जदि शिल्प देखि किंबा कृषि क्षेत्र देखि चाष भूमि को जे देखि पारथिबो ताहेले तुम जानि परिबो जे सेते केते प्रकार कोन हेताय अधिक जलर व्यवहार हेताय। सेथिरे मध्य बहुत सारा जलर व्यवहार हेताय। देखो एबे तृतीय पॉइंट रे कोन लिखिछि समुद्र जल शिल्प और कृषि क्षेत्र रे अनुपयुक्त होइथिबारु वर्षा जल और भूतल जलर संरक्षण हमकु निहाती आवश्यक हे पड़िछि। कोन करछि जेते समुद्र जल शिल्प जल और कृषि क्षेत्र रे जल व्यवहार होछि ताहा अनुपयुक्त बा ताहा हमर आउ थरे व्यवहार रे आसी पारु नाही। सेति पई हमकु जो बाकी रहितिबा जल को संरक्षण करी रखिबाकू पड़िबो जहा हमर परवर्ती समय रे काम रे आसीबो। देखो सेमती 4 नंबर रे कोन लिखिछि 4 नंबर पॉइंट रे म लिखिछि विद्युत उत्पादन रे जलर सर्वाधिक व्यवहार हेउछि। तमे विद्युत उत्पादन होउथिबा जगह को जदि जाइथिबो ताहेले सेते से टरबाइन खुरीबा पई केते सबु पानी दरकार पड़ी थाए तमे जानिथिबो। सेतिरे सर्वाधिक ही विद्युत व्यवहार करिवारे हमरो जलर व्यवहार हेथाय। और जनसंख्या दिन को दिन मध्य बढ़िबारे लागिछि तमे या जानिथिबो। तो जेते जनसंख्या बढ़िबो सेते हमरो पीवा पई अधिक पानी दरकार लागिबो। जेते सबु व्यवहार पई अधिका लागिबो तार कपड़ा सफा करबा पई और दैनंदिन कार्य पई अधिक सबु जलर व्यवहार हेतिबो। तेणु कोन करबा भविष्यतर जलर आवश्यकता आहुरी मध्य अधिक हबो। जेते जनसंख्या वृद्धि हबो सेतिरे जलर मध्य अधिक आवश्यकता रहिबो। तेणु जलाभाव एड़ाइबा पई कोन करबा आमे जलर संरक्षण करिवार आवश्यकता अछि बोली आमे कहि परिबा। या ताहार कारण कहला एगुडी कहला ताहार कारण। ठीक अछि आशा करछि 1 नंबर भलो भाबरे बुझि पारथिबो। सेमती 2 नंबर कोन देछि देखिबा। देखो 2 नंबर कोन देछि 2 नंबर कहूछि प्रथम शब्दर संपर्क को देखि तृतीय शब्द सह संपर्कित शब्द लेख। ठीक अछि लेखिबा। देखो प्रथम रे शब्द देछि अधिक वृष्टि। जदि अधिक वृष्टि हेले कोन हबो पिला माने बन्या हेबो। सेमिति जदि अनावृष्टि हेबो अनावृष्टि बेले कोन जदि वृष्टिपातर अभाव रहिबो अभाव हेले कोन हबो मरुडी हेबो पिला माने मरुडी हेबो मरुडी हेबो एटा ड। ठीक अछि सेमिति पोखरी जल मधुर हेथाय पिला माने और समुद्र जल लुणिया हेथाय। लिखिबो तमे लुणिया बा लुण युक्त जल भी लिखि परिबो। सेमिति जल शोषण कहा साहाय्य रे हेथाय चेर साहाय्य रे हेथाय। सेही परी जल मोचन कहा साहाय्य रे हेथाय पत्रर साहाय्य रे जल मोचन हेथाय। बुझी पारलो।
ସେମିତି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାଛ। ସେମିତି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ କିଏ, ତାହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, କ'ଣ ଲେଖିବି ମୁଁ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ। ତମେ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା 2 ନମ୍ବର। ଆଗକୁ ଯିବା, 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି କରିବା। 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟିର ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ତାହାର ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଦେଇଛି, ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଜଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ଆକାରରେ ଥାଏ। 2 ପ୍ରକାରର ଆକାରରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆକାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତଳ ଆକାରରେ। ଯାହା ଉପରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ବୋଲି କହିବା, ଆଉ ଯାହା ମାଟି ଭିତରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋଲି କହିବା। ଭୂତଳ ଜଳକୁ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଏହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଭୂନିମ୍ନ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଗଛ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ଗଛ ହିଁ ନଥିବ, ତ ଯେତେ ମାଟି ଭିତରେ ଅଛି ବା ଭୂନିମ୍ନରେ ଅଛି ତାହାର ଜଳ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବ? ଗଛ ହିଁ ଉପରକୁ ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠିଥାଏ, ତ ସେଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ଯଦି ସେ ମାଟିରୁ ଜଳ ନେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଉତ୍ସେଦନ କରିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ସେଦନ କରିବ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଉପରକୁ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ହିଁ ଯିବ ନାହିଁ ତ ବର୍ଷା କେଉଁଠୁ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇଟା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତାହାର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ କରିବା। ଦେଖ, କହୁଛି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମରୁଡ଼ିର ଆମେ ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଳକୁ ଅଯଥା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ? ଅଧିକ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ବା ଯେତିକି ଜଳ ଦରକାର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା କି? ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯତ୍ନ ନେବା। ଏଠି କଟିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯତ୍ନ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କରିବା? ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ତାମାନେ ଉତ୍ସ ଆକାରରେ ଅଛି, ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବର୍ଷା ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର କରି ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିବା। ତ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡଙ୍ଗର କାଟିବା ଅନୁଚିତ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବା। ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ହେବ? ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଜଳର ଅପବ୍ୟୟ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟି
उपाय लेख। ठीक अच्छे आम केमी जल को अधिक खर्च करवा ना बा जेतिकी दरकार सेतिकी ही व्यवहार करवा ताहा केमिति करवा ता उपरे दिया जायछि 3टी उपाय लिखिबा। देखो प्रथम उपाय है जल को अजथा अधिक व्यवहार करवा ओ नष्ट करवा नहीं। जदि एमिति हेबो जदि एमिति करवा ताहेले कोन हबो हमरो अपव्यय हेबो नाही कार जलर अपव्यय हेबो नाही। 2 नंबर पदक्षेप नेबा व्यवहार न करवा बेले एणी टैप को आमे सर्वदा बंद करवा। एणी टैप ले बुझ पाछ कि नै तमे जते बेले ब्रश करथि पिला माने सेते बेले देखुथिबो जे कोन हे थाए सेतिरो एमती पानी पड़ी थाए तमे खोला छाड़ी मध्य देउथिबो तो ताहाको आमे जेते दरकार सेते व्यवहार करवा अजथारे व्यवहार करवा नहीं बा ताहाको जीवाको देवा नहीं से कथा से कहउची बुझी पारलो। तापरे 3 नंबर पदक्षेप कोन नेबा सहरांचल छातरे पड़ुथिबा वर्षा जल को आमे बोही जीवा को न देई गर्भ खनन करी सेतिरे संग्रह करवा। देखो तमरो छातरु जेते सब वर्षा पड़ुची ताहाको आमे तल को जीवा देवा नहीं ताहले कोन करवा सेतिरे गोटे नला एमती आनी की गोटे जगह रे खनन करी आमे सेतिरे ताहाको साइति की रखी परिबा। आ जेते बेले दरकार हेबो ताहाको पीवा पई न हेले मध्य गाड़ी धोइबा पई घर धोइबा पई कपड़ा धोइबा पई मध्य याको व्यवहार करि परिबा। ठीक अछि पिला माने आशा करछि भलो भाबरे बुझी पारथिबो। एथिला हमरो 16 अध्याय जल ताहार प्रश्न उत्तर। ठीक अछि पिला माने देखा हवा परवर्ती अध्याय रे। पिला माने हमरो जदि वीडियो भल लागुथिबो भलरे बुझी पारुथिबो ताहले हमर सहित जदि जोड़ी रहबा को चाहूचो ताहले कोन करिवो हमरो YouTube चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब करके रखिवो। हमरो वीडियो भल लागुतिला हम वीडियो रे गोटे लाइक करिवो संग मानक सहित शेयर करिवो। ठीक अछि पिला माने देखा हवा परवर्ती वीडियो रे।